Hello everybody, hello grade 3. Today we will study the relation between multiplication and division. النهارده ان شاء الله هناخد relation between multiplication and division، وهندرس ازاي نجيب missing number يا مستر، سواء كان عندك multiplication sentence او كان عندي division sentence. كمان هنراجع موضوع magic triangle. How can we write مستر the fact family of 3 numbers؟ بس بنأكد على حاجة مهمة جدا، ان احنا لازم نكون حافظين التايمز تيبل كويس جدا، لان احنا هنستخدمه كتير الترم التاني. First example بيقول لي divide 4 apples equally between 2 students. كل اللي عليك انك هترسم 4 apples، بعد كده هتبتدي ترسم 2 boxes. طب ليه؟ لان انا عندي 2 students. كل اللي عليك هتحرك الابل في البوكس الاولاني وابل في البوكس التاني، وهكذا لغايه ما يخلصوا معاك. هتلاحظ ان انت عندك 2 apples in each box. طب الجملة اللي بتعبر عن الموضوع ده ايه؟ هي 4 divided by 2 equals 2. خد بالك ان انت عندك 3 numbers، ال 4 وال 2 وال 2، كل واحدة ليها اسم. ال 4 اسمها ايه يا مستر؟ اسمها dividend. طيب 2 after equals is called quotient. انما ال 2 اللي في الوسط دي يا مستر اسمها divisor. خد بالك ان كل نمبر موجود عندي ال 4 وال 2 وال 2 بيدل على حاجة مختلفة. ال 4 الاولانية دي يا مستر بتدل على number of total apples، انت كان معاك كان apples. طيب وال 2 التانية دي يا مستر بتدل على ايه؟ number of students. طب ال 2 اللي هي كانت ال quotient اللي هي كانت ال missing number ده يا مستر عبارة عن ال number of apples of each box or in each box، يعني كل بوكس انت حطيت فيه كام apple. Next distribute 6 balls equally between 3 girls. يعني انت عندك 3 girls وعندك 6 balls. هترسم 6 balls وبعد كده هتعبر عن الشكل ب 3 boxes زي اللي انت شايفهم دول. بعد كده هتبدأ توزع البوكسز على كل بوكس. هحط فيه just one ball لغاية ما يخلصوا معايا. هفاجئ يا مستر ان each box contains 2 balls. يبقى معنى كده ان ال 6 balls لما تقسموا على 3 girls كل واحدة هتاخد 2 balls. خد بالك ال 6 سميناها الديفيدند، ال 2 اسمها الكوشنت، انما ال 3 هي كانت الديفايزر. خد بالك ان ال 6 دي كانت the total number of balls، 3 number of girls، 2 number of balls in each box. In general بنقول 20 divided by 4 equals 5. خد بالك بقى 20 is called what mister؟ is called dividend. 4 is called divisor. 5 is called quotient. خد بالك من حاجة مهمة جدا، ان انت لو قلت 5 times 4 هتديني 20. يبقى انا بستنتج حاجة مهمة جدا، لو قلت 5 times 4 هتديني يا مستر 20. تعال نشوف بقى الريليشن دي معناها ايه. ايه الريليشن between الديفيدند والديفايزر والكوشنت؟ ان احنا لو قلنا يا مستر اكبر واحد اللي هو largest number 20 عبارة عن الكوشنت تايمز الديفايزر. الكوشنت تايمز الديفايزر، يبقى بقول له 5 times 4 equals 20. معنى كده ان الريليشن اللي لازم تكون حافظها كويس جدا ان الديفيدند يا مستر equals كوشنت تايمز الديفايزر. لازم تكون حافظ دي كويس. الديفيدند اللي هو largest number equals يا مستر كوشنت تايمز ديفايزر. مهمة جدا، بتستخدم في حل المسائل كتيرة وهنشوف عليها مسائل ان شاء الله. For example لما يقول لي 30 divided by 5 equals what؟ هنفكر بطريقة عكسية، ودي احسن استراتيجي عشان تجيب الميسنج نمبر في الديفيجن. ايه هي الطريقة العكسية يا مستر؟ انك تقول لنفسك 30 divided by 5 means what number times 5 equals 30. الميسنج نمبر اللي انت حضرتك هتكتبه في المالتيبليكيشن سنتنس هو نفسه the same missing number in division sentence. Again, mister, to find the missing number 30 divided by 5 equals what? Just ask yourself. هتسأل نفسك what number times 5 equals 30? What number times 5 equals 30? This number is what, mister? Yes, is 6. كلنا حافظينه. 6 times 5 equals 30. Now the missing number is 6. We can deduce. نقدر نستنتج بكل سهولة يا مستر 30 divided by 5 equals what, mister? Equals 6. ما تنساش 30 is called the dividend, 5 is called divisor, 6 is called quotient. مهمة جدا. Next, what's the missing number؟ الأول هنتدرب على ازاي نجيب الميسنج نمبر لو كان عندنا مستر multiplication sentence.
First, what number times 5 equals 25? What number times 5 equals 25? ادي نفسك فرصة هتلاقيها 5 times 5 equals 25. So the missing number is 5. Number 2, what number times 2 equals 12? What number times 2 equals 12? يبقى على طول هلاقي 6 times 2 equals 12. What number times 6 equals 36? احنا درسنا قبل كده مستر 6 times 6 equals 36. يبقى على طول missing number هنا equals 6. What number times 7 equals 14? What number times 7 equals 14? يبقى هقول له 2 times 7 equals 14. Number 5, what number times 8 equals 16? طبعا درسنا كلنا 2 times 8 equals 16. Next, Mr. what number times 9 equals 18? What number times 9 equals 18? أنا محتاج إنك تحفظ الصيغة دي كويس جدا، هتريحك كتير جدا. يبقى نقوله يا مستر 2 times 9 equals 18. What number times 6 equals 18? What number times 6 equals 18? يبقى 3 times 6 equals 18. مهم جدا انك تعرف حاجه اسمها الايكوال برودكتس، اتعرضنا لها يا مستر الترم الاول واحنا درسنا 2 times 9 equals 18، 3 times 6 equals 18. we can deduce مستر that 2 times 9 equals 3 times 6. ما تنساش 2 times 9 equals 3 times 6 بنسميها equal products. Next, what number times 4 equals 12? What number times 4 equals 12? 3 times 4 equals 12. What number times 8 equals 24? What number times 8 equals 24? يبقى على طول يا مستر هقول له 3 times 8 equals 24. What number times 7 equals 49? We studied before that 7 times 7 equals 49. Next, to write the division sentence then solve it. يعني هو بيقول لك احسب يا مستر او اكتب الديفيجن sentence، هيديها لك in letters وانت هتكتبها in digits. اول sentence عندي بيقول لي 8 divided by 2. يبقى 8 divided by 2 equals what؟ انا بسألك هنا على الكوشنت. يبقى هتسأل نفسك what number times 2 equals 8؟ What number times 2 equals 8؟ Yes, 4 times 2 equals 8. 6 divided by 2. 6 divided by 2. خد بالك ان دي علامة الديفايد خدناها قبل كده. تبقى what number times 2 equals 6؟ What number times 2 equals 6؟ So the missing number is 3. 3 times 2 equals 6. 10 divided by 2. 10 divided by 2. يبقى اكتبها 10 divided by 2 equals what؟ equals 5. خلاص كبرنا. 15 divided by 3. يبقى اكتب 15 divided by 3. Ask yourself what number times 3 equals 15? This number is 5. Next, Mr. 20 divided by 2. يبقى أنا هكتبها 20 divided by 2. طيب خد بالك ال 20 دي لو هتقسمها على 2 groups يا ترى كل جروب فيه كام؟ ده ال meaning of Mr. Division. يبقى هتقول له 20 divided by 2 equals 10. 21 divided by 3 equals what? So 21 divided by 3 equals 7. 18 divided by 2. يبقى خدناها what number times 2 equals 18? This number is 9. 16 divided by 4 equals what? Yes, equals 4. Next, Mr. 20 divided by 10. 20 divided by 10 equals what? Yes, equals 2. 12 divided by 4. What number times 4 equals 12? This number is 3. 9 divided by 3. So what number times 3 equals 9? This number is 3. 10 divided by 5. 10 divided by 5. What number times 5 equals 10? Yes, we can deduce this number is 2. We studied before that 2 times 5 equals 10. Next, find the quotient of. طبعا هنا مديني الديفيجن sentence وبيسألني على الكوشنت. بكل بساطة برضو نفس الوضع 8 divided by 2. Ask yourself what number times 2 equals 8. The missing number is 4. 4 divided by 2 equals what? Equals 2. 6 divided by 3. What number times 3 equals 6? So we can deduce that 2 times 3 equals 6. 10 divided by 2 equals 5. 10 divided by 2 equals 5. خد بالك we have 10 fingers divided by 2 hands. Each hand equals 5 fingers. يبقى خد بالك كل ايد في ايدك فيها 5 صوابع بس. يبقى بالتالي يا مستر اقدر اقول 10 divided by 2 equals 5. ال 10 اللي هي total number of fingers على طول هنسميها الديفيدند. ال 2 we have 2 hands. ال 5 fingers in each hand. ده مثال او example بسيط بيفهمك معنى يا مستر الديفيجن بصورة بسيطة.
Next, Mr. 12 divided by 2 equals what? What number times 2 equals 12? We can deduce that 6 times 2 equals 12. 15 divided by 3 equals 5. 20 divided by 2, what number times 2 equals 20? We can deduce that 10 times 2 equals 20. 20 divided by 4 equals what? Yes, we studied before that 5 times 4 equals 20. Next, Mr. 24 divided by 4 equals 6. 30 divided by 10 equals what? طبعا كلنا عارفين يا مستر 3 times 10 equals 30. 36 divided by 4 equals 9. 72 divided by 8 equals what? Yes, equals 9. We studied before, الناس بننساها على طول, that 9 times 8 equals 72. We can deduce now, Mr. that 72 divided by 8 equals 9. Next, find the quotient of. مكملين كل الجمل اللي أنا بقولها دي كلها في multiplication tables. يا مستر 42 divided by 6 equals what? What number times 6 equals 42? Take your time. Yes, equals 7. 24 divided by 3 equals what? وإيه النمبر اللي يا مستر أعمله multiplied by 3 equals 24? It's 8. 30 divided by 3 equals 10. 30 divided by 6. What number times 6 equals 30? We studied before that 5 times 6 equals 30. Next, 40 divided by 4 equals 10. 40 divided by 5 equals 8. 32 divided by 8 equals 4. 36 divided by 4 equals 9. طبعا احنا من خلال الأسئلة هتبص اوتوماتيكلي هتلاقي نفسك حفظت كل الحاجات الموجودة عندك في الكتاب. Next, Mr. 36 divided by 6 equals 6. 40 divided by 10 equals 4. 50 divided by 5. What number times 5 equals 50? Yes, 10 times 5 equals 50. Next, 54 divided by 9 equals what? Yes, 6 times 9 equals 54. خد بالك من حاجة مهمة جدا، ان الجمل البسيطة والسهلة اللي انت شايفها دي هتفيدك قدام كتير جدا وهتسهل عليك الموضوع بشكل كبير لما تتعامل مع large numbers. Next, what's the missing number? خد بالك انا عايز بدور على missing number بس هتلاقيه عندك ارقام كبيرة شوية. What number times 7 equals 49? We studied before that 7 times 7 equals 49. 8 times 8 equals 64. 8 times 9 equals 72. 9 times 9 equals 81. 6 times 8 equals 48. خد بالك الجمل دي هتساعدك كتير جدا وكلها من multiplication tables، مش هتاخد معاك دقيقتين. Next, Mr. what number times 9 equals 27? 3 times 9 equals 27. We studied before that 3 times 7 equals 21. Number 3, what number times 7 equals 42? Mr. 6 times 7 equals 42. What number times 8 equals 40? 5 times 8 equals 40. We studied before that 10 times 6 equals 60. عذرا علشان الكلام ده سهل وبسيط فهتلاقيني سريع شوية. Next, join equal results. أنا عايز أعمل joining للequal results. عندك two columns, column A and column B، وهو محتاج يعمل join للequal results. يعني الريزلت ممكن يكون عندي quotient، ممكن يكون عندي product، ممكن يكون عندي sum، ممكن يكون عندي difference. طيب كل اللي عليك انك هتجيب الريزلتس بالنسبة لكولوم A وبعد كده تجيب الريزلتس لكولوم B وبعدين تعمل matching. يا مستر 18 divided by 3 what number times 3 equals 18? Yes, 6. 16 divided by 2 what number times 2 equals 16? 8. 8 divided by 4 what number times 4 equals 8? 2. 5 plus 5 equals what? Yes, equals 10. 1 times 4 equals what? Equals 4. Now, Mr. find the result in column B. روح على column B. 10 divided by 5 equals what? What number times 5 equals 10? 2. يبقى خلاص أنا هوصل ال 2 بال 2. يبقى أصبح عندي 8 divided by 4 equals 10 divided by 5. Next, Mr. 2 times 3 equals what? Equals 6. ده بنسميه product على فكرة. طيب مين هنا equals 6 يا مستر؟ 18 divided by 3 equals 6. يبقى 18 divided by 3 is equal to 2 times 3. Next, Mr. 4 divided by 1. We studied before, guys, any number divided by 1 equals the same number. So equals 4. خد بالك مين هنا equals 4؟ 1 times 4. يبقى ما تنساش ان ال 1 times 4 is equal to 4 divided by 1. 4 plus 4 equals 8. بنسميه sum. الناتج من الاديشن بنسميه sum. طيب مين هنا equals 8 يا مستر؟ 16 divided by 2 equals 8.
يبقى خلاص 16 divided by 2 is equivalent to 4 plus 4. Finally Mr. 5 plus 5 equals what? Equals 20 divided by 2 اللي هي 10. Just join 5 plus 5 is equivalent to 20 divided by 2. Next the fact family. ايه هي الفاكت family؟ هما 3 numbers مرتبطين ببعض. For example 2 and 3 and 6. طيب ال 2 وال 3 وال 6. أول حاجة عشان تكتب الفاكت family ل 3 numbers you have to write 4 sentence. يعني احنا هنكتب 4 sentence يا مستر. 2 are multiplication sentence. طب وال 2 التانيين division sentence وهنستعمل فيهم 3 numbers. بالنسبة للمultiplication sentence أنا هقول 2 times 3 equals 6 أو 3 times 2 equals 6. يبقى معنى كده إنك بتستخدم حاجة اسمها ال commutative property. يبقى أنا هكتب 3 times 2 equals 6. كل الحكاية إنك هتبدل just switch the two numbers we get 2 times 3 equals 6. Next Mr. 6 divided by 2 equals 3. هاخد ال largest number divided by أي واحد فيهم ال 2 أو 3 هيديني يا مستر الناقص. يعني أقول لك 6 divided by 2 equals 3. وبعدين في الديفيجن just switch the two numbers. مع الاحتفاظ بال 6 هتستنى زي ما هي. يعني هقول له 6 divided by 3 equals 2. مهمة جدا. يبقى أنت كده كتبت يا مستر 4 sentence. يبقى متنساش الفاكت family you have to write 4 sentence. 2 multiplication sentence و 2 division sentence. ساعات يديك 2 division أو واحدة division واحدة multiply ويقول لك اكتب ال remaining sentence الباقي. فاعرف تماما إن الفاكت family لازم تكتب 4 sentence. The fact family of the 3 numbers 2 4 and 8. خلاص كلنا حفظنا يا مستر. أنا أول حاجة أكتبها أقول له 2 times 4 equals 8. Just switch the two numbers. Commutative property 4 times 2 equals 8. Next Mr. Start with what? Yes, the largest one which is 8 divided by 2 equals 4. Switch 4 and 2 we get 8 divided by 4 equals 2. Now we deduce Mr. the fact family of the 3 numbers 2 4 and 8. Note النوت دي مهمة جدا. لما أقول لك 3 times 5 equals 15 حد يقول لي معناها ايه؟ What's the meaning of 3 times 5 equals 15؟ معناها انك انت عندك 3 groups of 5. يعني عندك 3 groups. كل جروب يا مستر فيه 5. طب التوتال number of items ايا كان بقى الايتمز دي بتتكلم على ايه؟ هتلاقيها طبعا 15. يبقى it's mean مستر 3 groups of 5 is 15. طيب لو انا بدلت لك واستخدمت لك يا مستر ال commutative property وسألتك what's the meaning of 5 times 3 equals 15. That's mean we have Mr. 5 groups of 3. يعني قلب الآية شوية. قال لك أنا عندي 5 groups يعني 5 boxes. Each box contains 3 items. يبقى على طول برضو the total number of items is 15. We can deduce that 5 groups of 3 is 15. Next Mr. تعالى نتعرض يا مستر للdivision sentence. أنا لو قلت لك 15 divided by 3 equals what? Equals 5. طب معناها إيه؟ احنا خدناها في الورد بروبلمز الاولانيه خالص. معناها ان انت لو عندك 15 balls divided into Mr. 3 groups يعني 3 boxes. كل box هتلاقي فيه 5. يبقى دي معناها Mr. 15 divided into 3 groups of what? Yes, of 5. يعني كل box فيه 5. لو عكس الموضوع برضو لو انت عندك 15 divided by 5 equals 3. That's mean Mr. that 15 divided by or divided into 5 groups of what? Yes, of 3. خد بالك اللي بعد كلمة of على طول هي بيكتب فيها الكوشنت يا مستر. Magic triangle. الماجيك تراينجل ده أسهل حاجة بتساعدنا في حفظ جدول الضرب. بيرسم تراينجل ويبتدي يقول لك هيحط في كل انجل. خد بالك ان احنا عندنا 3 انجلز دي بنسميها انجل هتاخدها ان شاء الله باذن الله. ويحط فيها 3 numbers او هيحط فيها 2 numbers 3 وال 5. النمبر اللي فوق دايما يا مستر بيبقى البرودكت. يعني هتقول له 3 times 5 equals what? Equals 15. خد بالك من الفاظ مهمه جدا درسناها الترم الاول ان 3 وال 5 اسمهم يا مستر 2 factors of 15. 2 factors of 15. ما تنساش 3 and 5 are called 2 factors of 15. طيب ال 15 اسمها ايه؟ ال largest number اسمها multiple. 15 is a multiple of 3 and 5. 15 is a multiple of 3 and 5. مهم جدا تعرف الكلمتين دول. طيب انت تقدر بقى تكتب ال
fact family. The first 3 times 5 equals 15. Next 5 times 3 equals 15. 15 divided by 3 equals 5. Finally 15 divided by 5 equals 3. يبقى مننساش الماجيك تراينجل بيساعدني يا مستر في معرفة الفاكت family of 3 numbers. Next write the fact family for each set. طبعا هو مديك الماجيك تراينجل ومديك 3 numbers 2, 7 and 14. What's the relation? 2 times 7 equals 14. We can deduce 7 times 2 equals 14. خلاص. Take the largest number which is 14 divided by what? Divided by 2 equals 7. كمان هنعمل switch the two numbers مع الاحتفاظ بال 14. هقول له 14 divided by 7 equals 2. Next magic triangle عندي 5, 7 and 35. Mr. 5 times 7 equals 35. 7 times 5 equals 35. استعملنا كده الcommutative property. بدلنا مكان ال two factors. مهمة جدا. Now Mr. largest number 35 divided by 5 equals 7. Next 35 divided by 7 equals 5. ما تنساش الماجيك تراينجل بيساعدني في كتابة الفاكت family for a set of numbers. Next write the fact family for each set. The first magic triangle 7, 8 and 56. 7 times 8 equals 56. 8 times 7 equals 56. 56 divided by 7 equals 8. Finally 56 divided by 8 equals 7. Next 3, 7 and 21. 3 times 7 equals 21. 7 times 3 equals 21. كلنا عرفنا نكمل خلاص. 21 divided by 3 equals 7. 21 divided by 7 equals 3. Write the fact family for each set. The first set Mr. 6, 8 and 48. First sentence 6 times 8 equals 48. هتبدل يبقى 8 times 6 equals 48. انت درست كده او كتبت يا مستر 2 multiplication sentence. باقي لك مستر 3 او باقي لي يا مستر 2 division sentence. هقول له 48 divided by 6 equals 8. 48 divided by 8 equals 6. Next fact family 5, 8 and 40. 5 times 8 equals 40. 8 times 5 equals 40. 40 divided by 5 equals 8. Finally, Mr. 40 divided by 8 equals 5. Next, write the other facts of each family. يعني هو هيديك يا مستر just one sentence ويقول لك كمل لي الفاكت family. The first Mr. كاتب لي 4 times 9 equals 36. أول حاجة تفكر تعملها تكتب المultiplication sentence التانية اللي هي 9 times 4 equals 36. خلاص بقي لك 2 sentence Mr. are division sentence. 36 divided by 4 equals 9. 36 divided by 9 equals 4. Next 40 divided by 5 equals 8. Now we can deduce that Mr. هكتب بقى 8 times 5 equals 40. دي relation احنا قلنا عليها قبل كده ان ال quotient times divisor equals Mr. what? The dividend. ما تنساش ال 3 words. The dividend, the divisor, the quotient. يبقى أنا هقول له 5 times 8 equals 40. 8 times 5 equals 40. Next Mr. 40 divided by 8 equals 5. Write the other facts of each family. First Mr. 3 times 8 equals 24. We can deduce 8 times 3 equals 24. 24 divided by 3 equals 8. Next 24 divided by 8 equals 3. ما تنساش 6 times 9 equals 54. 54 divided by Mr. ولا هو هيكتب المultiplication sentence التانية 9 times 6 equals 54. Finally 54 divided by 6 equals 9. بكده يبقى احنا انتهينا من relation between multiplication and division. مهم جدا تحفظ times table. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع اصحابك، سبسكرايب في القناة.